আজকে অন্য ট্রেনের অ্যানাউন্সমেন্ট করব। অনুগ্রহপূর্বক শুনবেন। গাড়ির সংখ্যা 31337 শিয়ালদাহ থেকে কল্যাণী সীমান্ত সুপার লোকাল 12 নম্বর প্ল্যাটফর্মে দেওয়া হয়েছে। कृपया करके सुनिए। गाड़ी संख्या 31337 आप শিয়ালদা टू कल्याणी सीमांत सुपर लोकल 12 नंबर प्लेटफॉर्म में रुके हैं। योर टेंशन प्लीज। गाड़ी कार नंबर 31337 শিয়ালদা to Kalyani Simanto Super Local is arriving on platform number 12. অনুগ্রহপূর্বক শুনবেন। গাড়ি সংখ্যা 31,337 যেটি শিয়ালদা থেকে কল্যাণী সীমান্ত সুপার লোকাল হিসাবে চলে, সেটি আজ 12 নম্বর প্ল্যাটফর্মে দেওয়া হয়েছে। कृपया करके सुनिए। गाड़ी संख्या 31337 आप শিয়ালদা टू कल्याणी सीमांत लोकल 12 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होगी। योर टेंशन प्लीज। कार नंबर 31337 শিয়ালদা टू कल्याणी सीमांत सुपर लोकल is arriving on platform number 12.